बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पेज फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात 96 साल की उम्र में वफ़ात पाने वाली बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम ने अपनी मौत से चंद रोज़ कबल ही पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब के बाइस होने वाली अमवात और तबाही पर अफसोस और दुख का इजहार किया था। मलका एलिज़ाबेथ ने 29 अगस्त को पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम एक ख़त लिखा था। उस ख़त में लिखा था कि बरतानिया इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मलका ने अपने पैगाम में मज़ीद लिखा था नाजरीन कि उन्हें पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले अलमनाक जानी नुकसान और तबाही के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है। मलका एलिज़ाबेथ, जिनका नाजरीन पूरा नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंडर मैरी था, की मौत का ऐलान जुमेरात की रात 10:30 बजे तकरीबन वो बरतानिया के शाही ख़ानदान के सरकारी ट्विटर अकाउंट से किया गया था। 1926 में नाजरीन पैदा होने वाली अनजहानी मलका एलिज़ाबेथ का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ कई हवाले से था, जिनमें सबसे पहला रिश्ता 14 अगस्त 1947 को मुमलिकत खुदादाद के मार्ज़ वजूद में आते ही रूपज़ीर हो गया था। हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों के इनखला के बाद जब नाजरीन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरा था, तो उस वक्त जो बरतानिया के तख्त पर यही मलका एलिज़ाबेथ दोम वो विराजमान थी। आज़ादी के नाजरीन फ़ौरन बाद पाकिस्तान कुछ अरसे तक सल्तनत बरतानिया की एक वफाकी इकाई के तौर पर रहा है, जिसमें गवर्नर जनरल को मलका बरतानिया के नुमाइंदे की हैसियत हासिल थी। ये शायद आपको नहीं पता। ताहम 1956 में मुल्क के पहले आइन के बनने के बाद पाकिस्तान पर ताज बरतानिया का तसल्लुत पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और बरतानवी फेडरल डोमिनियन की बजाय जमहूरी रियासत के तौर पर जाना जाने लगा था। नाज़रीन, ताज बरतानिया के तसल्लुत से मुकम्मल तौर पर निकल जाने के बाद भी पाकिस्तान का मलका एलिज़ाबेथ के साथ ताल्लुक़ कायम रहा, जो 1931 में कायम होने वाली तंजीम दौलत मुश्तरका की सूरत में नाजरीन था। पाकिस्तान अपने क़याम के साथ ही दौलत मुश्तरका का रुकन बन गया था और माजी में बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहने वाले ममालिक जो थे उन पर मुश्तमिल इस तंजीम की जो सरबरा मलका एलिज़ाबेथ थी, इस हवाले से फिर जो ताल्लुक़ है वो चलता रहा था। पाकिस्तान के साथ मलका एलिज़ाबेथ का ताल्लुक़ सिर्फ दूर से ही कायम नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान कम अज़ कम 2 मरतबा माजी में उनकी कॉलोनी में रहने वाले इस आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क का दौरा भी किया था। पहली मरतबा मलका एलिज़ाबेथ 1961 में पाकिस्तान आई थी, जब उनकी उम्र 34 बरस थी और इस सरकारी दौरे के दौरान उन्होंने 15 दिन पाकिस्तान में गुजारे थे। 1 से 16 फरवरी तक जारी रहने वाले दौरे में मलका बरतानिया के साथ उनके शोहर शहज़ादा फ़िलिप भी मौजूद रहे और शाही जोड़े ने कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और शुमाली इलाकों का दौरा किया था। लिबास के मामले में मलका एलिज़ाबेथ हमेशा से खुश लिबास खातून रही हैं और उनके पास पाकिस्तान के पहले दौरे के दौरान कराची में एक तकरीब के लिए पहनावे से मुतालिक पाकिस्तान के अंग्रेज़ी जो रोज़नामा डॉन है उसने लिखा था कि मलका ने कमर पर पैलेट वाला पीला लिबास, मैचिंग परों की टोपी, चांदी के सुरमई दस्ताने और जूते, 3 तारों वाला मोती का हार और मोतियों की बालियां पहन रखी थी। उन्होंने चांदी का भूरे रंग का बैग उठा रखा था और बाएं कंधे पर हीरे का जो ब्रोच है वो लगाया हुआ था। 1 फरवरी को पाकिस्तान के उस वक्त के दारुल हुकूमत कराची पहुंचने पर सदर अयूब खान ने उनका इस्तकबाल किया था, जबकि शाही जोड़े को 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई थी। ये है 1961 में होने वाला अहवाल, जब वो पाकिस्तान पहली बार तशरीफ़ लाई थी। नाज़रीन, उस वक्त अखबारात में मलका एलिज़ाबेथ दोम और उनके शोहर को कराची के फेयर हॉल में एक अशाइये का जिक्र भी मौजूद है, जिसमें लगभग 500 मेहमान मौजूद थे। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ ने इस तकरीब से अपने खिताब का इख्तिताम
اردو کے ایک فقرے سے کیا۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، یہ بولا تھا انہوں، جس پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا اور صدر ایوب خان نے اپنی نشست سے اٹھ کر ملکہ کے لیے پرجوش انداز میں تالیاں بھی بجائیں تھیں۔ ملکہ الزبتھ نے ناظرین پاکستان کا دوسرا اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری جو دورہ تھا وہ 36 سال بعد اکتوبر 1997 میں ملک کی گولڈن جوبلی یعنی 50 سالہ تقریبات کے موقع پر کیا، اور اس مرتبہ بھی ان کے شریک حیات شہزادہ فلپ ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس مرتبہ شاہی جوڑا وفاقی دارالحکومت، اب دارالحکومت بدل گیا تھا، دارالحکومت اسلام آباد پہنچا، جہاں صدر مملکت سردار فاروق احمد خان لغاری اور وزیر اعظم نواز شریف نے ان کا استقبال کیا، اور اسلام آباد پہنچنے کے چند گھنٹوں بعد شاہی جوڑے کو فیصل مسجد لے جایا گیا، جہاں پاکستانی اخبارات کے مطابق ملکہ الزبتھ جو تھی انہوں نے مسجد میں موجودگی کے دوران سارا وقت اپنا سر تعظیماً سفید دوپٹے سے ڈھانپے رکھا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملکہ الزبتھ نے فیصل مسجد کے اندر جانے سے پہلے اپنے جوتے اتار دیے تھے اور ان کے پیروں کو زمین سے لگنے سے بچانے کی خاطر جرابیں چڑھائی تھی تاکہ ان کے پیر زمین پر نہ لگیں۔ اس دورے کے دوران انہیں پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کی بہتری میں مثبت کردار ادا کرنے پر صدر فاروق احمد لغاری نے نشان پاکستان پیش کیا تھا، یہ ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا تھا، جبکہ ملک میں صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کو بالترتیب نائٹ گرینڈ کراس آف دی ایئر جو ہے ایوارڈ اور نائٹ گرینڈ کراس آف دی آرڈر آف سینٹ مائیکل اینڈ سینٹ جارج جو ہے، جس کو ہم GCMG کہتے ہیں، وہ بھی دیے گئے تھے۔ ملکہ الزبتھ کے دوسرے دورے کا اہم واقعہ ان کا پاکستان کی پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب تھا، جس میں انہوں نے ناظرین اسلام آباد اور دلی کے درمیان بہتر تعلقات کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ اس دورے کے دوران ملکہ الزبتھ لاہور بھی گئی تھیں، جہاں وزیر اعظم نواز شریف نے ان کے اعزاز میں شاہی قلعے میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا تھا۔ ناظرین لاہور میں قیام کے دوران ملکہ نیشنل کالج آف آرٹس NCA، کرائسٹ چرچ جو سکول ہے اور گورنر ہاؤس بھی گئی تھی۔ یہ تھا ناظرین معاملہ جس میں برطانیہ کی جو ملکہ تھیں، جن کا اقتدار جو ہے اس کا سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے، ان کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات تھے اور پاکستان کے جو ان کے دو ٹرپ تھے، جو دورے تھے، اس کا احوال آپ کو بتایا۔ انسان کتنی بھی دیر ناظرین اقتدار میں رہے، لیکن آخر کار اس نے مرنا ہے، اس نے جانا ہے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے ملکہ برطانیہ کے جو ہے وہ اقتدار اور ان کی وفات کی کہانی میں۔ کوئی چیز ناظرین دائمی نہیں ہے، وقت بدلتا ہے، اور وقت بدلنے کے ساتھ اپنے آپ کو بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن کرنا چاہیے، بہتری کی طرف لے جانا چاہیے، اور بہتری کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ سوچئے سمجھیے ناظرین، کیونکہ پاکستان آپ سے